الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اليوم إن شاء الله تعالى مع درس جديد في اللغة الفرنسية بطريقة سهلة وبسيطة، وعنوان الدرس هو les adverbes. Les adverbes sont des mots invariables. Les adverbes كلمات ثابتة لا تتغير، لا يغيرها لا جنس ولا عدد، ni genre ni nombre، يعني ما تتحكم فيها لا جنس ولا عدد. À quoi servent les adverbes؟ يعني فاش تفيدونا هاد les adverbes؟ فاش تنستعملوهم؟ Les adverbes servent à préciser ou à modifier le son d'un verbe, d'un adjectif, d'un autre adverbe. يعني تنستعملوهم في تعيين أو في تغيير معنى verbe ou bien adjectif ou bien adverbe آخر، un autre adverbe. كذلك les adverbes indiquent le degré d'une qualité ou d'un défaut. يعني بواسطة هاد لي زادفيرب تنحددوا درجة أو قيمة، درجة قيمة، سواء كانت هذه القيمة سيئة أو حسنة. Les adverbes donnent des informations sur ce que pense celui qui parle. يعني تعطينا معلومات حول تفكير المتكلم، يعني كيفاش تفكر هذاك المتكلم، تفكيره كيف هو. sous quelle forme se présentent les adverbes؟ يعني كيفاش تيكونوا، كيفاش تلقاوهم، يعني ما هي الصيغة التي يكونون عليها. Les adverbes se présentent sous trois formes différentes، يعني تيكونوا على ثلاثة ديال لي فورم، ثلاثة ديال الأشكال. تلقاوهم إما دي مو simple، يعني كلمات بسيطة comme hier, ici, maintenant، ou bien des groupes de mots، يعني مجموعة ديال الكلمات tout à coup، au fur et à mesure, et ainsi de suite. Ou bien des mots terminés par mot، يعني كلمات منتهية mot comme lentement, rapidement، يعني هاد مثالين لهاد الكلمات اللي تنتهي بمو. Comment se forment les adverbes en mots؟ يعني كيفاش نحصلوا على les adverbes اللي فيهم mot. La plupart des adverbes terminés par mot se forment en ajoutant mot au féminin de l'adjectif. يعني تناخذوا adjectif تنحولوا الفيمينا بحال courageux، الفيمينا ديالو هو courageuse، وتنزيدوا عليهم mot. courageux تتولي courageusement، courageuse زائد mot courageusement. douce تعطينا doucement، rapide rapidement. هذه هي الطريقة، ولكن عندنا استثناءات بحال هاد l'adjectif اللي هو joli او vrai. اشنو تنديرو؟ تنحيدو ليهم هذيك او الاخرانيه ديالهم، تتولي جوليمون، تتولي فريمون، جولي جوليمون، فري فريمون. لي زادجيكتيف تيرميني بار اون، عندنا هذوك لي زادجيكتيف اللي تينتهيو ب او ان تي، فورم لور ادفيرب اون ايمون. هذوك لي زادفيرب اللي تينتهي ب او ان تي اشنو تنديرو لهم؟ تنزيدو ليهم او دوزيام او ان تي، ايمون. Par exemple, prudent, prudemment. Impatient, impatiemment. Donc, شنو درنا؟ خدينا هذاك l'adjectif حيدنا ليه هاد ENT حيدناها وزدنا في بلاصة هاد ايمون. prudent, prudemment, impatient, impatient. كذلك كاين استثناء بحال هاد l'adjectif long. اشنو درنا؟ ما حيدناش ليه هاديك ENT، خليناها ليه وزدنا ليه E M E N T، عوض deuxième E N T درنا ليه غير E M E N T ولا lentement. كذلك les adjectifs terminés par ANT forment leur adverbe en amont. يعني هادوك اللي فيهم ANT اشنو تنزيدو ليهم؟ ا دوزيام او ان تي. كوم بريون ا ان تي اش ولات؟ بريامون، يعني حيدنا هذيك ا ان تي وزدنا ليها هاد ا ام ا دوزيام او ان تي، بريون بريامون، سافون سافمون. كيل سون لي ديفيرون ادفيرب؟ يعني الانواع ديال لي زادفيرب اللي كاينين. كاين عندنا مجموعه ديال الانواع هادو بعضهم: adverbe de lieu, adverbe de temps, adverbe de manière,
adverbe de quantité, adverbe d'affirmation et de négation, adverbe d'interrogation. Les adverbes de lieu هما هادو. كاين أنواع، كاينين كلمات أخرى. Ailleurs, autour, dedans, dehors, ici, là, loin, derrière, dessous, dessus, devant, partout, près, et ainsi de suite. Par exemple, تنستعملوا واحد منهم في جملة. J'habite loin. هذا adverbe de lieu. J'habite loin. Qu'est-ce que tu as dedans? Qu'est-ce que tu as dedans? هنا j'habite loin يعني أسكن بعيدا. Qu'est-ce que tu as dedans? شنو عندك في الداخل؟ dedans هي بالداخل. Adverbe de temps comme à l'heure, après, après-demain, aujourd'hui, aussitôt, avant, avant-hier, bientôt, déjà, déjà, demain, enfin, jamais, parfois, souvent, tard, tôt, toujours. Par exemple, hier, j'étais à un concert de rock avec mes amis. البارحة كنت في حفل الروك مع أصدقائي. البارح كنت في حفل ديال الروك مع الأصدقاء ديالي. Adverbe de manière. Ainsi, bien, comme, debout, ensemble, exprès, mal, mieux, vite. Et les adverbes en mon. يعني هادوك les adverbes اللي فيهم mon اللي شفنا في الأول comme rapidement, doucement et ainsi de suite. Par exemple, nous sommes rentrés ensemble à la maison. Conduis doucement mon fils. Conduis doucement mon fils. عندنا هاد ensemble, هاد doucement, ce sont des adverbes de manière. Les adverbes de quantité. Assis, aussi, autant, beaucoup, moins, peu, plus, plus ou plus, presque, tout, très. Par exemple, j'ai beaucoup d'argent. عندي بزاف ديال الفلوس. J'ai assez de temps pour terminer. عندي ما يكفي من الوقت لأنهي. Les adverbes d'affirmation et de négation. يعني les adverbes ديال l'affirmation هي إثبات أو النفي. Par exemple, oui, peut-être, ne pas, ne plus, ne rien, ne jamais, non, si, vraiment. J'aime passer les vacances à la montagne. Oui, j'aime passer les vacances à la montagne. C'est un adverbe d'affirmation. Les adverbes d'interrogation. Combien, comment, où, quand, pourquoi. Maman, où est mon sac? Maman, où est mon sac? Combien de jours tu resteras à l'étranger? Donc, had combien ou had où, ce sont des adverbes d'interrogation. إذن هادو هما الأنواع ديال لي زادفيرب اللي كاين شي حاجة أخرى، لكن هادو هما اللي مشهورين بزاف، المتداولين كثير الاستعمال هما هادو. كاين شي حاجة أخرى من غيرهم، ولكن هادو هما اللي مشهورين بزاف. إذن هذا هو الدرس ديال لي زادفيرب. تنتمنى أنه يكون درس مفيد، تكونوا استفدتوا منه، ويكون في المستوى إن شاء الله تعالى. بالتوفيق، التوفيق إن شاء الله تعالى. وما تنسوش الدعم، الضغط على زر لايك أو إعجاب أو جيم، اشتراك في القناة ليصلكم كل جديد. وفي رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.